dia tsy fantatro aza izay fomba hitondranao azy mety tsy azoko ny antony fiainako anio kotondranomaso hitavako indraindray nefa tompo mbola manatenanao ny foko tompo ny foko mbola manatenanao sotranao zay Jesus magasitrakanao zay fanamasina sotrany amin'ity fotoana lehibe androanity indray sotrany amin'ny afahako mbola izara afatra mitsiraray araka sotrany mbola afahako mampianatra ny vahoakanao mivantanety amin'ny alalan'ity fahita lavitra ity miasa Jesosy ary zay dia mijoreto satria mbola manantena mazay sotra fanamasina magasitrakanao Mosha makabaka besinda Janja akutsani karaku Nati wazu kwaza Saifumba itunjanawai Bematukia tunko fayana Siandawai Tumponi fuku Ulamana tirana Iyana Tukanila Wavini Fianaku Tumponi fuku Tebulama tukana Rabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy anao kokoa atsika jiaby any an-tokantrano manonona ny fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao na tsy fantatro azy zay antony fiainako any sy le rano masoro idraindray makotsa ny karako na tsy ho azoko aza zay fomba hitondranao ahy dia matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy Zay antony fiainako any sy le rano masoro indraindray makotsa ny tarako azoko aza zay fomba hitondranao ahy dia matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy vavaka zay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nametrahana indray ny fotoana androany angataka aminao zay fanamasina hikasika fiainana indray a hiteny aminay ampahery anay ka sy io rahalasy anabavy io Jesosy a miantso any osotry ny fanamasina amangy ny isan-tokantrano amangy ny isambatan'olona anova tantara-piainan'olona sotra tompo ary ambarako fa tahina ny fotoana androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a sady manonona fiadanana ho anao indray a tratro ty andro mahafinaritra androany ity tompony hitany fiainanao a
tompony anovany tantaranao a tompony koa androany ne ampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy secret anankiray ngeza be indreo zareko anao androany hoe manana fanantenana. Io ravana ny fitsipiky ny fiainana anankiray zay mila iainanao isan'andro. Raha manana projet anao, raha misy zavatra tianao atongavana, ndana manana fanantenana. Ary io ihany koa ny voalazan'ny Baiboly amin'ny bokin'ny Hebreo 12:1 ozy hoe fa ny finoana ozy izy a dia fatokina ny amin'ny zavatra antenaina. Rehefa miverina foana le hoe fanantenana. Ny finoana dia fatokina ny amin'ny zavatra antenaina. Fanehoana zavatra tsy hita. Zay zany le izy. Ka raha te hiaina milamina ianao, na inona sokajy misy anao, na aiza ianao mipetraka, na malagasy ianao na vahiny, na eto Madagasikara na ampitondranomasina, ny zavatra mila anananao isan'andro dia ny fanantenana. Ianao mianao nahy ve mbola ao ny fanantenanao sa efa tsotsony? Ndray ravana dia anisan'ny zavatra amevantsika ity zavatra resahako ity, nefa tena ilainao ary mahatonga anao tena hoe atanjaka amin'ny fiainana, atonga anao salama, atonga anao ambinina, dia anao manana fanantenana. Amaky andiny soratra masina tsika ato amin'ny bokin'ny Hebreo 5:5 azafady. Hebreo 5:7 zay mivaky toy izao a amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 5:7 ozy ny teny soratra masina manao hoe mba ho zavatra roa loha tsy mety miova zay tsy hain'Andriamanitra andaingana no azotsika fampirisina mafy, dia isika zay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika, zay ananatsika ho vantofantsika izay ananatsika ho vantofantsika ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra ny anatin'ny efitra lamba. Rehefa fa mampianatra ny Baiboly a makasika ny atao hoe fanantenana. Ary za androany asain'ny tompo amelona indray n'le fanantenana ao anatinao. Ary vakio tsara fa Baiboly dia mamerimerina an'izany foana hoe ary Andriamanitra ny fanantenana eo izy. Zany hoe vonona ameno anao izy, vonona ampitombo ny fanantenana ao anatinao amin'ny herin'ny fanamasina Andriamanitra. Raha vakinao tsara ao anaty Baiboly ao nisy fotoana devolona nakivy any Joba mihitsy, ao amin'ny Joba 1:5. Nikivikiviny devoly mihitsy Joba, mbola nantenan'Andriamanitra ihany ve anao, mbola zao ihany ve anao, satria io no agnisan'ny zavatra taken'ny Satana malaky indrindra raha te handrava kristianina izy. Ataony zay atonga anao dessus amin'ny fiainana, ataony zay atonga anao tena hoe tsy hanana espoir intsony amin'ny fiainana, ataony manamelo tena ianao. Ary agnisan'ny zavatra anankiray ratsy be io. Ary tiako milaza aminao fa raha hiasa Andriamanitra, raha tianao zava-mahagaga amin'ny fiainan'olona anankiray Andriamanitra, ny zavatra jereny voalohany dia io hoe manantena ve le olona. Anao mangatabavaka io, manantena valim-bavaka ve ianao? Enao mivavaka amin'Andriamanitra io, mba manana fanantenana ve ianao fa hivaly le zavatra zay nangatanao? Tena azadino zany a, important be zany amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, mbola ao ve ny fanantenana? Satria ravana raha vakinao zao misy tantarana lehilahy anankiray tao anaty Baiboly tao a nalemy tamin'ny andron'ny Petera, teo mivavahady anankiray a, vavahadina tempoly antsoina hoe tsara endrika. Teo lehilahy malemy io nipetraka teo foana. Dia indray andro am'izay rehefa andeha hivavaka tao amin'ny tempoly Petera, dia jerevy tsara raha vakinao verset de hoe ity lehilahy malemy toy izy nanantena ahazo zavatra, nanantena ahazo zavatra. Tena précisé tsara mihitsy le izy anaty Baiboly. Dia tena milaza aminao za fa natonga ny mason'ny Petera lasa nifantoka tany aminazy. Io lehilahy inge fa teo foana hatram'izay, io lehilahy io fa mpangataka foana, io lehilahy io fa nijaly foana, fa ohatrany hoe tsy dia mbola nasarika loatra ny intention'Andriamanitra. Fa un jour am'izay rehefa hiakatra ho any amin'ny tempoly ry Petera, dia nanantena ozy izy ny Baiboly ty lehilahy ty fa azo zavatra tany amin'ny Petera. Nanantena zay fanantenana zay no ny compte be mihitsy a, nahafahany sitrany nandresany zavatra, indrindra raha vao zava-panano resahana ravana, io no agnisan'ny zavatra anankiray lehibe de lehibe. Andeha hamono fivoriam-bavaka ianao, inona mba fanantenanao any amin'le fivoriam-bavaka? Mihaino an'izao fandarana ataoko zao ianao, inona mba fanantenanao a partir an'le fihainonao azy? Mba manana attente ve ianao?
mba misy zavatra ve mba handrandrainao, mba misy zavatra ve mba ilainao io amin'ny fiainana. Mikonto be zany zavatra resako anao zany. De io fanantenany ty lehilahy malemy ty lehilahy narary ty na tonga ny Petera lasa voasindona tany aminazy tany ny masony Petera. Tsy le masony Petera loatra fa ny tena marina le mason'Andriamanitra mihitsy. Ka tsy manana volamena ozy izy Petera, tsy manana volafotsy aho, fa izay ananako ozy nomeko anao. Ka tsy diso ianao raha manantena n'Andriamanitra. Tsy diso koa ianao raha manantena zavatra avy amin'Andriamanitra. Tsy fahotana zany. Ny Baiboly mihitsy mampirisika hoe manana fanantenana. Ka ny tena ratsy fotsiny aza nge de zao magnantegna atsika azo zavatra, fa rehefa azo le zavatra ndray tady hiala amin'Andriamanitra ny fotsika. Iny tena grave igny. Igny tena tsy mety igny. Fa raha manantena azo zavatra ianao, aza miala amin'Andriamanitra ny fonao. De apetrako aminao ary ny fanontaniana hoe inona raha moa zany no asany io fanantenana io amin'ny fiainan'olona anankiray. Inona ny tena asany izy io? À quoi ça sert? Voalohany indrindra, ny fanantenana no vato fantsiky ny fanahintsika. Vato fantsiky. Hitanao anao zao raha mahita sambo any ambony ranomasina, rehefa te hijanona any ambony ranomasina ny sambo, de misy ny antsoina hoe vato fantsiky. Iny vato fantsiky iny alatsaka agnaty rano agny, de apartiran'iny tsy mihetsika intsony le sambo, na ratsy ny andro, na manonja ny ranomasina, na misy rivotra be sahala amin'ny ahoana, rehefa milatsaka ny vato fantsika de fa mahazo matory zay olo anatin'ny sambo. Fa raha tsy misy an'igny vato fantsika igny kosa aloha de en danger le sambo. De ohatr'izay zany ny fanahintsika rehefa manantena de lasa misy vato fantsika. Jamais ianao en danger. Donc zany na misy zavatra aminao, na tsisy zavatra aminao, na misy zavatra renao na tsisy zavatra renao, manantena foana n'Andriamanitra fa izany no vato fantsiky ny aina. Ka ny fanantenana zany no miazona anao ho tafatoetra amin'ny toerana anankiray. Ary tsy misy tafio-divotra afaka anetsika na ampiovany zany intsony rehefa eo ny fanantenana. Ary tiako be le irany Rija Rasolondray hoe Andriamanitra tsy andrinareo izy andrinay. Zany hoe te hiresaka izy amin'igny hoe fanantenana. Amin'ny fotoana miala aminao ny fanantenanao, de mamela anana hiteny fa mitovy amin'olona maty ianao. Ny olona tsy misy fanantenana zany de mitovy amin'olona maty. Mitovy amin'olona tsy miaina intsony. Ka ianao tsy maty fa velona, ndana manana foana fanantenana. Afaka miaina tsy misy rivotra ve tsika? Zavatra tsy possible zany. Afaka miaina tsy misotro rano ve tsika? Mety mbola ho possible ihany zany, fa tsy possible raha tsy eo tsony ny fanantenana. Tsisy rivotra mety vitanao manampina ny oronao io dans combien de secondes. Ary tsisy rano mbola vitanao mbola miaina tsara na tsy misy rano aza. Fa raha vao ny fanantenana ny tsy eo tsony, ça c'est impossible. Hitanao any 4 mahatonga anjareo mbola mitohy mitsindoka fako. Mahatonga anjareo mavita misava fako zany ene riavagna matoy zany narina possible efa tsisy nininna tsony. Ary matonao zay nagnary fako de fa hoe tsisy raha ilanao anazy tsony, fa ny 4 mbola mavita mitsimpona andregny. Mavita mikaroka ny rehetra igny izy satria manantena izy fa ahita zavatra. Kandeha ataoko hoe mbola ambaka ny 4 ve anao fiainana? Ny 4 raha mbola manantena ahita zavatra agnaty fakonao, de anao ve tsy anantena ahita zavatra amin'ity journée androany ity? Vao le fomba fijerinao. Ary izay riavagna no mahatonga ny 4 regny mbola velona. Tsy de sakafo tsara loatra, tsy de inona loatra mahatonga izy regny mbola velona, fa manana fanantenana izy amin'ny fiainana. Io riavagna le vato fantsiky ny aina. Mba hainao ve no mahatonga ny olona mamono tegna, mahatonga ny regny suicide regny, de satria tsy misy zavatra azo ny antenaina intsony, foana ny fanantenana. Mahafaty riavagna ny tsy fisiny fanantenana. Raha vao fanantenana io manomboka mekely ary tsy hitatsony amin'ny fiainan'olona anankiray, possible zany karazan'olo zany amono tegna ny farany. Hitanao ihany koa ny mampiovaova ny vavaka ataotsika ndraindray, de satria miamiena ny fanantenantsika. Tany amin'ny voalohany mety possible no nangataka fiara, de aveo le izy niova moto, aveo niova bicyclette, de aveo niova frais mandehanagna tik-tik, farany atanjahana afahagna mandeha tongotra. Miova tanjaka eky zahajagnahary ny niova satria niena ny fanantenana. De boka faharoa, nilanao ny fanantenana mba ahafahanao mahita ny fahatanterahany valimbavaka.
Enao le mivavaka io zany ny ahafahanao mahita ny fatanterahany valimbavaka anao dia enao mila manantena ka anao ve mba misy fanantenana. Misy manko ravagna ny zavatra hitanao eo no eo fa misy kosa elaela vao mitranga. Sala bokin'ny Romanina 4:14 dia mampianatra an'izany mihitsy izy. Izy hoe dia nanantena ihany ozy izy kaniny satria Sara dia avagna efa menopause. Fa kosa i Abrahama nanantena ihany kaniny. I Abrahama zany mbola afaka niteraka fa i Sara efa menopause. Ka ny fomba nahitany Abrahama valimbavaka dia satria nanantena izy. Efa tsy possible ange le situation zareo i Abrahama mahalala be azy mbola possible izy mbola niteraka fa i Sara efa voalazan'ny Baiboly fa menopause, zavatra tsy possible mihitsy zany. Fa taizany secret na tongavan'le izy mbola nanantena ihany izy ozy kanino. Om Romanina 4:18 misy an'izay. Le olona efa menopause nefa Andriamanitra mbola niteny hoe ho tahaky ny fasika ny taranakao. Enjana ane zany. Ka ny finoana no afahana mandray valimbavaka. Fa ny fanantenana no miazona anao mandra-pahatonga n'le valimbavaka. Ianao zany raha vao mino mazava ho azy mandray valimbavaka ianao. Fa ny valimbavaka araka ny resako tary ambony tary tsy voatery eo no eo fa mety possible elaela. Ka raha mino ianao igny no afahanao mandray n'le valimbavaka. Fa ny fanantenana ao anatinao no miazona anao mandra-pahatonga n'le valimbavaka. Satria possible misy tafio-drivotra igny araka le resako teo. Possible misy fanakiviny, possible misy alahelo, misy fahatezerana, fa raha vao manantena foana ianao milaza aminao fa igny no miazona anao mandra-pahatonga n'le valimbavaka. Ny zany ravana aza isorona aminao ny fanantenanao. Oka iaraka amin'ny fanantenana foana. Marina hoe tsy hita maso Andriamanitra. Marina fa tsy mbola hitany masonao le valimbavaka fa oza androany hoe manana fanantenana. Ary zany afatra zany dia message divine ho anao. Afatra Andriamanitra ho anao io spécial ho anao mihitsy zany hoe manana fanantenana. Satria fa tadokivy manko ianao io hitako. Tadoketraka ianao ary tady ravoravo tanana. Fa ozy ny tompo androany hoe manana fanantenana. Teboka anankiray fahatelo ny ilana ny fanantenana io dia mba ahafahanao mahita ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana riavana manantena ny olo anankiray tsy maintsy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra izy amin'ny fiainany. Raha vao manantena ianao izao ivoky ny trano ianao rehefa avy eo tsy maintsy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra ianao any amin'ny lalana izay alehanao any. Ao amin'ny Salamo 27:13 dia mitantara Salamo 27:13. Raha vakinao Salamo 27:13 dia mitantara Davida izy hoe mitantara izy hoe ny fahasoavana azony vokatry ny fanantenana teo amin'ny fiainany. Nisy karazana fahasoavana zany azony Davida satria nanantenan'Andriamanitra izy. Ka ninona ravagna olana misy aminao manantena foana ahita ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny demonstration ataon'Andriamanitra dia ambadika ny fanantenana zay hitany ao aminao. Ary za dia mitsodrano mba hanao demonstration amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Amin'ny Baiboly teny anglisy le izy dia hoe efa fanina tanteraka ao izy raha tsy nanantena hita ny fahasoavan'Andriamanitra. I had find it. Zany hoe fanina. Fa kosa no le fanantenana atao amin'ny Davida dia afaka mijoro foana izy. Ka ny olona tsy manana fanantenana zany dia ho fanina amin'ity fiainana ity. Raha anao zany tsy manana fanantenana dia ho mora fanina ianao fa ianao ane tsy ho fanina. Ka azadino ravagna fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny fanantenana. Zay ravagny Jesosy vavahaditsika io. Jesosy ny fanantenana. Ao amin'ny ohabolana 3:9-10 ijerevo tsara fa ny fampanantenana omeny Jehova mihoatra ny kajin'olombelona. Mihoatra noho izay zavatra eritreretina. Ka afatra fohy hoentina nampahirezana anao tamin'ity maraina ity velomo le fanantenana ao anatinao. Ndray andro ravagna nisy tantara sahala am'izao nisy olona rola izay nisamborona tamin'ny andron'ny apartheid. Rehefa nisamborona izy mirala reto dia nigadraina tamin'ny toerana anankiray maizina. Ary tsy nekena ninan-drano, tsy nekena ninam-bary, tsy natao nahita fahazavana. Le anankiray isan'andro mitomagny fogna maty aho resy azy izy eky ny amelona ny zanako hoe za ty midy aty anatin'ny fonjy sy ny sisa. Fa le anankiray indray inany ataony isan'andro mangataka stylo mba anoratany zavatra, anoratany programme ao.
nangataka izy tamin'le mpiandro fonja hoe mba menareo stylo zao izy anoratako programme. Imagine nge zany olona anankiroa ka mitovy fa ny fomba niatrenany le katsy nitovy. Le anankiray fona tanteraka ny fanantenana. Zany hoe sady nigadra ataony vatany, nigadra ataony sainy, nigadra atao koa ny fanahy. Fa le anankiray ny vatany ihany no nigadra atao, fa ny sainy mandenderaky ny tanàna. Zay natonga anazy nangataka stylo hoe menareo stylo za. Ka ninina situation misy anao mety mbola sarotra be, mety mbola ozy anao hoe zéro mihitsy ange za pasteur. Fa zao ny zavatra teneniko anao, manana foana fanantenana. De le fanantenanao soraty, le fanantenanao tonony amin'ny vavanao, le fanantenanao eto ambavaka, fa ho hitanao fa ietsika Andriamanitra anao fagagana eo amin'ny fiainanao. Zay ry avagna ny fampahirezana foy azoko nizaraina androany. Ho anao zay mila délivrance, mila vavaka, sokatra ny fiangonantsika Ariam-boly madinika, manomboka amin'ny 7 ora maraina, azadino manao masika, fa ho isy vavaka atao ho an'ny tsiraray avy isaky ny talata maraina amin'ny 7, lakamisy maraina amin'ny 7, de rehefa lahady moa misy fidirana in-telo ao amin'ny 8, amin'ny 7, amin'ny 10. De anjaranao zao ny mandamina ny programanao. Talata, lakamisy, zoma amin'ny 7 ora maraina, tsisy fotoam-bavaka hariva zany tsika, ary nelanelana 2 metatra de voaja tsara, misy gel désinfectant fa anjaranao kosa mba mitondra ny masque avy any aminao any, azo antoka tsara zany fa tsy hisy aretina mahazo anao satria na ny salle zay ivavahana ra de fa ny désinfectena tanteraka. De azo antoka tsara zany zay rehetrarehetra zay. De ho an'izay mila vavaka zany indrindrandrindra ho anao zay manana olana afaka mivavaka ho anao zay. Tenako pasteur David any koa de mba mampirisika atsika rehetra mpanaraka eto isaky ny amin'ny 7 ora alina. Rehefa tonga ny amin'ny 7 ora alina de mba mandonga leha mivavaka. De ny zavatra hoentinao ambavaka iaraka tsika anafona an'ity aretina coronavirus ity. Angataka amin'Andriamanitra tsika mba ho salama ny malagasy, ho salama ny vahoaka manerina an'izao tontolo zao, ho salama ny isika olombelona tsy ho resy ho aretina io. De indrindrandrindrany koa mba isina fifoazam-panahy isam-batan'olo, na hoe réveil spirituel personnel, mba samby foa ara-panahy. Reo sujet anankiroa reo zany mba iangavianantsika menakavy, ho anao zay mpanaraka ny fandarana, ho atsika rehetra zanaky ziona, ho anao intercesseur, ho anao zay mpanompon'Andriamanitra afaka mba mivavaka, ndao iray fo iray sainy. Tsy hoe iaraka ivavaka am-piangonanay fa any amin'ny tokantrano misy anao ihany anao, fa rehefa mba tonga ny amin'ny 7 ora alina mba mandohalika anao ivavaka mandroka nyty fanahy ratsy mitondra aretina ity, ary indrindrindra ho zateo mba isina fifoazam-panahy isam-batan'olona. Io zany tsy voafetra, mety mavita adiny 1 anao, mavita adiny 3 anao, nandeha ataoko ihany koa mavita 2 minitra anao, efa zava-dehibe zany. Fa ndao iray fo, iray saina, ivavaka ho an'ny firenetsika, ivavaka ho an'izao tontolo zao, ivavaka ho an'ny vahoaka malagasy, ary indrindrindra ivavaka ho an'ny fifoazam-panahy isam-batan'olona. Mino angamba fa tsisy resaka hevitra politika zany, ary tsy misy koa hoe fitiavantenako manokana ho an'ny fiangonana zay tariko, fa ho atsika rehetra tsy ankanavaka. Raha kristianina ianao mihaino ana, azonao atao tsara mba manaraka an'izany. Ka eo indrindra ry havanany mba ndao iray fo, iray saina ivavaka tsika. Tahin'ny tompo manokana, mirary soa anao, manonona fandresenao amin'ny fiainanao, aroka ny tana mahirin'Andriamanitra ombanao mandrakizay, manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.